layar ya. Ini mau ngetes aja nih, gue pantas nggak gue jadi youtuber. Gue nih lagi mau main nyoba PS13. Iya udah lama gue tahu. Ini cuma gue ngetes aja nih, ngetes. Dan ini juga belum ada patchnya sama sekali, jadi masih kosong aja gitu ya. Main satu match saja lah. Oke, langsung aja. Oke, gua di sini pakai MU aja ya guys ya. Lawannya Barca deh. Gua susun formasi. Semalam gue udah main juga, udah gue simpan, jadi nggak usah disusun lagi. Oke, kita lihat gameplay. Ada bolanya. Oke, yang agak terangan dikit. Jorok amat nih bola. Mana ya? Ini bola dah. Oke. Stadion random. Oke, sip. Aku kick off. Ya, inilah dia Manchester United versus Barcelona. Ya, sebenarnya tuh Barcelona tuh tim kesukaan gua. Ya. Ya, langsung aja ya guys ya. Kita start aja. Ya. Gue juga udah lama gak main ini. Jadi oke, kick off. Aduh, kok nge-lag ya? Aduh, gak nge-lag ya? Ya, bagus Carrick, Gerson, fullback. Ini ya, Rodi. Pelanggaran guys, pelanggaran. Iya, mantap nih, gue suka nih. Free kick Rooney ini bagus nih, Rooney. Ya. Kenapa gak nge-lag ya? Perasaan tadi bagus-bagus aja deh. Aduh, bahaya nih guys. Aduh. Sanchez. Slip. Aduh. Hampir guys. Oke. Coba halangin. Nah, oke, mantap. Serangan baliknya. Back. Aduh, cepet kah? Oke guys, kita lanjut. Tadi ada gangguan sedikit ya, baru mulai rekaman sekali udah ada gangguan aja. Oke, lanjut guys. Skor 2-1 untuk Manchester United. Ya, bagus. Slayong tuh. Nani. Awas ada Puyol. Ambil well back. Crossing. Gak dapet guys. Carrick. Ayo oper Carrick. Well back. Bagus. Tarik. Crossing. Rooney. Gimana sih nyaranya? Yuk. Ini kok makin nge-lag ya? Hampir. 2 kali. Ya, jangan kasih. Ya. Ini lah gak enak nih. Paling males nih gue. Ya.
masih bisa. Guys, kepencet, kepencet. Aduh, nggak sengaja. Untung nggak penalti. Hampir guys. Berbahaya juga ini. Apa gue bilang? Hampir. Iya, Welbeck, serangan balik Welbeck. Welbeck. Tuh kan. Terus lagi. Ngapain di sliding kambing? Oh my, hampir. Kok lo dulu aja dapat bola kampret. Ayo, serangan terakhir. Ya, offside. Ya, ayo guys. Iya, ketahuan ya. Ya, kedudukan 2-2 guys. Masih 2-2 di babak kedua ini. Aduh. Ya, bagus sekali umpannya. Ayo Nani, shoot. Dibuang dia, gengs, bolanya. Oh my god. Gak enak pasan gue guys. Pasan gue nyerah, bagus. Ayo. Ya. Ada Puyol. Iya, komot. Iya, good. Asli, Nani. Bagus Nani. Sendirian Nani. Passing. Kampret. Kena tiang guys. Ya. Harusnya itu masuk tadi guys. Aduh, gue kena serang. Tadi. Iya, hampir. Lemas gue guys, lemas. Yo Welbeck, yo Rooney, Sleyang. Ay, iya. Muak. Gitu ngopernya guys. Mending kepala Berbi. A huge chance missed. What a huge let-off that was. Conceding there would really have left them a mountain to climb. Hampir masuk. Oh, how embarrassing. Pasti bisa guys. Oh, that is a shame. Pasti bisa. Unfortunately, it happens, but nobody likes to concede a goal Bunuh like that. diri. Ya elah. Barcelona with a free kick. Menang. Barca menang. Jumps for the header. Terus 13 ini memang kampret. The keeper's there to claim it. That was such a good effort despite the attention of his marker. I thought he did really So, sering There's no banget. escaping it. They've lost and it hurts. That's it for tonight's match. So it just remains for me, John Champion, to thank Jim Beglin alongside me. Kalah. Wish all of you. Udah deh. Sampai situ dulu ya guys ya. Jadi cuma iseng-iseng doang sih bikin video. Ya kalau kalian suka ya komen aja nanti, di like, subscribe.